عندي شويه معدنوس، عندي شويه كركم، فلفل احمر، فلفل اكحل، شويه ملح. فوالا دخلته كل هكا في بعضه، وشويه نعناع شيح، دخلته كل هكا في بعضه وحطه دو كوتي. ومن بعد عندنا التخليط هكا احنا باش نعملوا البيني دو شو فلور، ومن بعد باش نطيبوه في المرقه. عندي العظم هنيك، حطيت شويه فلفل اكحل، شويه ملح، وحطيت شويه فلفل احمر كالتخليطه هذيك. سواء عندكم هكا، سواء تعملوا فلفل احمر بلا بابريكا اللي تحبوا عليتم. يعني استعملت هذيك ولا مخلط. وباش نعمل بيني دو فلور في بلاصه نعمل بالفرينه، مش نعمل بسميد. فوالا دونك طريقه جديده باش نوريكم كيفاش نعمل ونوريكم. Bonjour tout le monde, alors je reviens aujourd'hui pour une recette tunisienne. Voilà, c'est des choux-fleurs farcis à base de viande hachée. Donc ici on a 1 kg de choux-fleurs cuits dans l'eau salée. Voilà, il faut qu'elle se tienne bien, il ne faut pas la laisser trop cuire. Voilà, comme ceci. Ensuite, on a 460 g de viande hachée avec la moitié d'un oignon, vous l'émincez. Ensuite, un petit peu de persil, du poivre, du curcuma, du sel, de la menthe sèche. Et ensuite, on mélange le tout. Et vous réservez de côté. En attendant, vous préparez les jaunes d'œufs avec un petit peu de sel, un petit peu de poivre. J'ai mis un petit peu de piment. Vous pouvez mettre du piment, du paprika, ce que vous voulez pour épicer un petit peu. Moi, j'ai mis celle-là. Voilà. Et pour faire les beignets farcis, donc, je vais utiliser de la semoule au lieu de la farine pour un croustillant. Voilà, donc je vais farcir tout ça. Je vais mélanger la farce. Ensuite, je vais farcir les choux-fleurs. Et je vous montre ensuite l'étape suivante. A tout de suite. Voilà, donc ma farce, je l'ai mélangée et je vais pouvoir farcir les choux-fleurs. Je vous montre. Voilà, تو خلط الحشو ومش نوريكم كيفاش باش نحشيه. Voilà donc ma farce prête. Donc j'ai commencé. Voilà, il est faux comme ça. Vous voyez? Donc on va faire des petits boudins. J'en ai fait un deuxième. Voilà, je vous montre. Voilà. Donc on fait des petits boudins comme ceci. Voilà. Donc après on prend le chou-fleur et on le met tout autour. À ce que la viande rentre à l'intérieur des branches. Voilà, donc on va rajouter encore un petit peu. Donc voici les beignets que je viens de farcir. Donc on fait bien rentrer à l'intérieur et on appuie très fort. Voilà. Comme ceci. Si vous voulez le petit capuchon, on le cache également. C'est encore mieux. Voilà, comme les autres que j'ai fait. فوالا شفتوا تو كيفاش عملت. الوغ تو ناخذوا اللحم نعملوا له كيما كيكه، ندوروه هكا شويه. فوالا ومن بعد ناخذوا الشوفلور ونحاولوا نحشيوه بالبي. اللحم نحشيوه بالبي. دونك فوالا وننزلوا بالبي. لازم اللحم يدخل لداخل. هلا نعملوا كل هكا الباقي نتاع اللحم، نكملوا الشوفلور ومن بعد نوريكم الطريقه كيفاش نعملوا. دونك فوالا هاني وريتكم كيفاش عملت. تاخذ البول كيما كيكا، دونك الداخل كله يدخل في وسط اللحم ومن بعد نعملوا له بالعظم. وفي بلاصه فرينه باش نعمل شويه سميد. سي لا سوسيتي ميمونه. Donc c'est la semoule qui est très 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 bien. Voilà. باش نكمل الباقي الكل ونوريكم بعد نوريكم النوتر. الو هكا دخلوا هكا بون هي ما عملتش خاطر الا ما يعرفش يدورها، فهمت؟ يعمل هكا ويعمل توميني هكا كم تلمو استانست. دونك نحل اللحم هكا في وسطه وندخلها بالباقي. هاني هنيك مازال شويه نزلوها بالباقي. شفتوا كي نحسه شويه. دونك
تكون كيما كيكا. نزيدو شويه لحم. فوالا نكمل الباقي كله ونوريكم كيفاش نعمل. Donc là mes choux-fleurs sont farcis. Voilà, regardez. Et je vais mettre semoule, ensuite œuf et ensuite les frire. Ensuite on va les poser dans cette assiette là. Voilà. Donc je vous montre comment je vais faire. هاي باش نوريكم توا كيفاش باش نعمل. دونك الشوفلور كل شيء كديتو عمرته بكله. فوالا. وتوا باش نحطو في السميد وفي العظم. ومن بعد نحطو هنيك في الصحن هنيك ومن بعد نقليه. نوريكم كيفاش باش نعمل. Voilà. Donc on va faire comme ceci. Donc ça soit un bon croustillant. Parce que normalement on fait avec de la farine, mais là je vais faire avec de la semoule pour avoir un bon croustillant. Voilà. Ensuite on les met dans les œufs. Hop. Voilà. Et on fait comme ça. Et on va les mettre ici. On va les disposer dans une assiette comme ça pour les frire ensuite. فوالا راني خديت واحده وهو باش نعملها بالسميد وبالعظم. نوريكم كيفاش باش نعمل. هكا نغطسها بالباهي. فوالا ومن بعد نحطها في العظم هنيك. شفتوا العظم مفوح كمسا يجي الشوفلور يجي مفلفل بالباهي ونحطوه هناك. فوالا. دونك باش نكمل الباقي الكل ومن بعد نحطهم هنيك ونقليهم ونوريكم كيفاش نعمل. Voilà, donc j'ai terminé et là je vais les frire. Voilà, donc j'ai 3 natures et les autres c'est farci avec de la viande hachée. Voilà, راني كملت الكل وغنمشي نقليه تو 3 كعبات من غير اللحم مفروم. هنا الباقي الكل قديد. نوريكم كيفاش باش نقليه ونوريكم. Me voici à la friture, donc on est en train de faire cuire les beignets de chou-fleur farcis, voilà, dans l'huile. Et il faut les retourner avec une belle couleur un peu dorée. Pas trop foncé, pas trop clair, un petit peu. Voilà. Voilà, تو جيتكم هاو قليت الشوفلور ولازمو الوان نتاعها مش بارد مش غامق مي متوسط. نوريكم une fois كملت نوريكم. Donc au niveau de la couleur, donc il a faut de cette couleur là. Là je vais les sortir, les égoutter sur du papier sopalin et cuire le reste. Et je vous montre après l'étape après. Parce qu'une fois qu'on a ressorti, on laisse refroidir et commence à préparer la sauce. Voilà. Donc تو هنا الالوان نتاعها لازم يكون هكا احمر هكا شويه. غنمشي نخرجهم يستقطروا شويه في البابي سوبالان يبردوا مادام حطيت المرقه نتاعها. Donc voici, je les ai mis dans du papier sopalin donc pour absorber un petit peu l'huile et faire cuire les autres et ensuite préparer la sauce. Voilà, انا تو خرجتهم من الزيت خليتهم يستقطروا في البابي سوبالان نص هكا الزيت نتاعها ومن بعد نحضر المرقه نتاعها. Donc au niveau du goût juste je vous montre l'intérieur de mon beignet qui n'est non farci avec de la viande hachée. Concernant la semoule au lieu de la farine, et vraiment c'est vraiment croustillant, c'est trop bon. Voilà, donc فيما يخص السميد والفرينه دونك السميد خيم الفرينه دونك تعملوا شابلور عظم سميد ومن بعد العظم السميد خيم الفرينه يعني القشه نتاعها كروستيونت. Voilà, donc mes beignets sont prêts, voilà, à mettre dans la sauce. Là maintenant on va préparer la sauce. Voilà, donc j'ai mis un petit verre d'huile d'olive, la moitié d'un oignon et une tomate qu'on a coupée. On va faire mijoter tout ça. Ensuite je vais vous montrer l'étape suivante. Donc قلينا الشوفلور وتو باش نعملوا المرقه نتاعها.
دونك نستحقوا كاس تاع تي بزيت زيتون، شطر بصل قاسينا جويد، طماطم زاده كيف قاسينا جويد، ونشكشكو كل هكا. Voilà, donc j'ai mijoté l'oignon, l'huile d'olive et la tomate. Et là, je vais verser un petit peu d'eau pour mettre ensuite la tomate concentrée. Donc, تاو شكشكت الزيت والبصل والطماطم. Une fois هكا بدا يحمر هكا كيما كيكا، نصب المي بشوي بشوي ومن بعد نحطو الطماطم concentrée. Donc voici, j'ai versé de l'eau. Là, je vais mettre ma tomate concentrée et faire mijoter le tout pendant 20 minutes à peu près. Ensuite, on va mettre le piment en poudre ou le paprika, c'est comme vous voulez. Donc تاو صبيت شويه مي بعد ما شكشك وكل شيء، ومش نحط مغرفه ونص طماطم كونسونطري. وين فوا هكا تشكشك هكا بعد هكا 20 minutes كي كربدراج نمشي نحط شويه فلفل احمر. Donc j'ai mis la tomate concentrée, là je vais l'ouvrir avec la sauce. Voilà. Et on va la laisser cuire pendant 20 minutes à peu près. Donc تو حطيت الطماطم كونسونطري كيما ليتوها تو هكا، ومش نحلو هكا بشويه بشويه وخليها تطيب 4 دراج، ومن بعد نحطو فلفل احمر. Donc avant de faire mijoter ça, donc je vais mettre du sel gros dans la sauce. Voilà. Donc تو باش نحط الملح، نحط ملح وفلفل اكحل في الصوص. Donc là j'ai mis du poivre et on va laisser mijoter pendant 20 minutes à peu près. تو حطيت فلفل اكحل وحطينا الملح قبل وخليه يطيب pendant 20 minutes. Donc pendant ça cuit, j'ai mis les pois chiches que j'ai au congélateur, donc ils sont surgelés. Voilà, donc حطيت الحمص في الصوص وخليه يطيب. Voilà. Et là, après les 20 minutes, là, je vais rajouter ma poudre magique. Donc, avec les personnes qui me suivent, bah, ça vient, c'est quoi. Sinon, bah, je vous dis, c'est du piment en poudre rouge bien piquant. Donc, ça vient de Tunisie. Donc, باش نحط فلفل احمر مغرفه كبيره باش نخلي كلها كيطيب. Voilà, en mélangeant bien la poudre rouge, le piment en poudre. Donc, ça fait une sauce assez rouge. Donc pour les personnes qui m'ont posé plusieurs fois les questions sur les réseaux sociaux, donc c'est ça qui fait la couleur de la sauce de chez nous, voilà, de Tunisie. Donc n'hésitez pas à mettre de l'eau si jamais vous arrivez à ce stade là, donc le temps que les pois chiches cuisent. باش نصب شويه مي خاطر الصوص تاعي بدا تشيح حتى لين يطيب الحمص نصبه بشويه بشويه المي. Voilà, une fois hummus table, on va voir comment je vais. Donc là, je vais mettre mes beignets de chou-fleur farcis dans la sauce une fois que la sauce elle a bien bouilli. Donc je vais mettre le chou-fleur توا une fois غليت. Une fois que la sauce بدات تغلي نحط le chou-fleur. Donc voilà, ma sauce a commencé à bouillir. Je vais mettre là tout de suite les beignets de chou-fleur dans ma sauce. Voilà. Et on va laisser cuire le tout. Donc voilà. Donc توا حطيت الشوفلور خليه في الصوص وخليه يطيب نص ساعة كيكا 35 minutes كيكا 30 à 35 minutes à peu près on laisse cuire. Voilà, on va le couvrir tout de boules. Voilà. Et on va rajouter un tout petit peu d'eau pour couvrir le tout. A tout de suite. Voilà, donc j'ai disposé toutes mes boules. Je vais laisser cuire et je vais le couvrir avec un couvercle le temps que le tout cuit. Et ensuite on va mettre un piment ou un poivron, c'est comme vous voulez, à l'intérieur. Donc je نخلي يطيب يغلي كيكا ومن بعد نرمي قرين فلفل مع poivron كما تحبوا توما في الصوص. Donc me revoilà, donc tout est cuit. Là je vais mettre mes poivrons là tout de suite. تاو كل شيء طاب ومش نحط البوافرون. بوافرون عندكمش فلفل بوافرون ملايين خاطر صلصه حاره برشا دونك حطيت شويه بوافرون. Voilà, je vais mettre mes poivrons comme la sauce elle est assez piquante. Vous voyez, j'ai mis beaucoup de piment en poudre. Donc là j'ai mis du poivron
que ça cuive. Ensuite, une fois que c'est cuit, on va mettre par-dessus un petit peu de persil. Et c'est tout bon. On va laisser cuire pendant 2 minutes à peu près. Voilà, ma sauce est prête. Tout est cuit, mes poivrons, tout est cuit. Donc, plus qu'à mettre un petit peu de persil et servir à table. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous montrerai... je vous mettrai une autre vidéo de la disposition des choux-fleurs où on peut le manger avec une salade ou quoi que ce soit assez léger. Voilà, nous on le mange avec du pain. C'est une sauce de chou-fleur farcie de viande hachée, pois chiches et poivrons. فوالا تا المرقه طابت وكل شيء طاب، البوافرون وكل شيء طاب. تو باش نصبوا في صحن وفوالا باش نرش عليه شويه معدنوس. فوالا شهية طيبة. ان شاء الله عجبتكم الفيديو والريسيت، وكان عندكم اي سؤال حطولي في الكومنتات. هيا نصب في الصحن ونحلوهم ونشوفوا عليكم كيف نيه. Donc juste au niveau de la sauce, faut qu'elle soit pas trop liquide, pas trop légère, voilà comme ceci. Et on va servir. Voici, l'assiette est terminée. Donc j'ai préparé une belle assiette. Donc j'ai coupé les bouts de chou-fleur en deux, donc ça fait comme ça. On voit la viande, on voit les choux-fleurs. Voilà, donc la sauce, les pois chiches, les poivrons. Voilà. Donc à vous de jouer. Je vous mettrai tous les ingrédients en bas de la vidéo. Voilà, vraiment c'est très 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 bon. C'est un plat très riche et spécialité tunisienne. Donc on voit bien que la sauce rouge est un peu piquante. Donc après c'est à vous de diminuer ou de rajouter du piment. Donc selon vos goûts. Voilà. هيا الصحن انا زينته وركحته وتو باش نفطروا. دونك فوالا الشوفلور خاصيته في فنين، دونك يكون هكاك منظره مزيان وبنين بنين الاخر. دونك تطيب تونسي، هذيك البوافرون الحمص والصوص والكل شيء كله هكا يتكب الخبز تاع الدار. فوالا شهية طيبة.